بونجور توس، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. حناخد جزء 26 من هاي السلسلة. إذا ما كنتوا حضرانين كلياتها من أول جزء راح أحط لكم رابطها بصندوق الوصف، لأنه هي كتير مهمة وبتفيدنا أنه نحن نتعلم الفوكابيولار والكلمات اللي ممكن نستخدمها والجمل بحياتنا اليومية. بهذا الجزء راح ناخد 5 سن اللي هو الجزء 26. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. بداية رح ناخد الفوكابيولار المهمين بهذا الدرس واللي هنن 5 سن تجي بمعنى 5 مشاهد. on l'attend بمعنى في هذه الأثناء. observer بمعنى يراقب أو يلاحظ. attentivement بمعنى بانتباه. les centaines de détails et personnages مئات التفاصيل والشخصيات. الديتاي هي التفاصيل والبرسوناج اللي بتكون الشخصية الكاركتر اللي بيكون مثلا أو الشخصية الموجودة باللوحة. de manière chaotique بمعنى بطريقة فوضوية. المانيير هي الطريقة وكاوتيك اللي هي الفوضوية. qu'est-ce qu'il se passe بمعنى ماذا يحدث أو ماذا يجري. quelque chose de nouveau هل يوجد شيء جديد. أحيانا كتير نسأل الأشخاص أنه quelque chose de nouveau يعني في شيء جديد. on patrouille بمعنى في دورية. sincèrement حقا. fais-toi un café اصنع لنفسك قهوة. rafraîchis-toi le mémoire بمعنى قم بتحديث ذاكرتك، يعني مثل نقول للشخص انه نعنش ذاكرتك او رجع تذكر. expérience الخبرة. qu'est-ce que tu veux dire ماذا تريد أن تقول. si tu regardes en détail إذا نظرت بالتفصيل. c'est une arme هل هذا سلاح. exactement تماما. j'espère me tromper أمل أن أكون مخطئا. أحيانا كتير نحن بنحكي شيء مثلا بنقول يا ريت لو كنت على غلط أو بتمنى أكون على غلط، فبنقول j'espère me tromper. montrer بمعنى يكشف أو يظهر. هدول الفوكابيولار كلياتهم موجودين بجدول خاص على موقع سيلينجو. أنا حاطت لكم إياهم كلياتهم مشان يسهل عليكم دراستهم ومراجعتهم بالإضافة لسماع لفظهم الصحيح، بس إنه بتكسوا على هذا الزر. فهذا بيسهل عليكم إنه وقت تدرسون تسمعوا لفظهم وتحفظوهم بنفس الوقت. هحط لكم رابط الجدول بصندوق الوصف. هلا حننتقل للقصة مع بعض. 5 سن مثل ما قلنا اللي هي 5 مشاهد. Après l'appel d'Adam, l'inspecteur gentil appelle Jacques à son bureau. On l'attend. Elle observe attentivement les centaines de détails et des personnages qui sont représentés de manière chaotique devant elle dans le tableau. هون après l'appel d'Adam, بعد اتصال آدم، l'inspecteur gentil المفتش جانتي اللي هي كلير appelle Jacques à son bureau، اتصلت مع جاك بالمكتب تبعه. on l'attend في هذه الأثناء elle observe attentivement les centaines de détails et des personnages. هي راقبت بانتباه مئات التفاصيل والشخصيات qui sont représentés de manière chaotique devant elle اللي هن كانوا مقدمين بطريقة فوضوية devant elle بمعنى بتجي أمامها في اللوحة dans le tableau. Jacques, qu'est-ce qu'il se passe? Quelque chose de nouveau? Jacques, qu'est-ce qu'il se passe? ماذا يحدث أو ماذا يجري. quelque chose de nouveau هل يوجد شيء جديد. Claire, Jacques, combien d'années est-ce que tu as travaillé en patrouille dans les rues de Paris? هون كلير عم تسأل جاك وتقول له combien d'années كما يعني بمعنى كم عدد السنين يلي انت كنت تشتغل فيها بدورية في شوارع باريس. جاك, presque 5 ans, mais je préfère travailler dans un bureau, sincèrement. هون جاك عم بيقلها presque 5 ans يعني تقريبا 5 سنوات. mais je préfère travailler dans un bureau أنا بفضل أنه أشتغل
بمكتب sincèrement حقا. Claire, ok, fais-toi un café et rafraîchis-toi la mémoire. Parce que c'est le moment d'utiliser ces 5 ans d'expérience. هون كلير عم تقوله لجاك اوكي fais-toi un café اصنع لنفسك قهوة et rafraîchis-toi la mémoire وقم بتحديث ذاكرتك parce que لأن c'est le moment d'utiliser ces 5 ans d'expérience. هذه هي اللحظة لاستعمال أو لاستخدام ال5 سنوات الخبرة التي لديك يعني. جاك qu'est-ce que tu veux dire? جاك عم بيقول لكلير qu'est-ce que tu veux dire ماذا تريدين أن تقولي؟ Claire, tu vois le tableau? Tu vois qu'il y a 5 scènes différentes à 5 endroits différents. هون كلير عم بتقوله tu vois le tableau إنه هل ترى اللوحة؟ Tu vois qu'il y a 5 scènes différentes à 5 endroits différents. هل ترى أنه هناك 5 مشاهد مختلفة ب5 مناطق مختلفة؟ Jacques, oui bien sûr, et dans chaque séance, il y a beaucoup de monde. Jacques عم بيقول oui bien sûr ونعم بالطبع et dans chaque séance بكل مشهد في كل يعني وفي كل مشهد il y a beaucoup de monde يوجد العديد من الأشخاص. Claire, mais si tu regardes en détail, tu peux voir ce qui se passe. Regarde ça. Tu vois ce que cette personne a dans la main. هون كلير عم بتقله mais si tu regardes en détail إذا كنت ترى بالتفصيل tu peux voir ce qui se passe تستطيع أن ترى ماذا يحدث. Regarde ça انظر لهذا. Tu vois ce que cette personne a dans la main بمعنى هل ترى ما لهذا الشخص في يده أو ماذا يملك هذا الشخص في يده. أم هي الفيرب avoir dans la main. Jacques, c'est une arme. Jacques, c'est une arme. هذا السلاح. Claire, exactement. Jacques, j'espère me tromper, mais il me semble que ce tableau nous montre 5 crimes à 5 endroits dans Paris. Claire عم بتقله exactement تماما أو بالطبع. Jacques, j'espère me tromper. Jacques, أنا أتمنى أن أكون مخطئة, mais il me semble que ce tableau nous montre 5 crimes. ولكن يبدو لي أن هذه اللوحة تظهر لنا 5 جرائم 5 crimes à 5 endroits في 5 مناطق dans Paris في باريس. هيك بكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل مثل ما قلت لكم كلها موجودة بجدول خاص فيها على موقع سيلينجو، راح أحط لكم رابطة بصندوق الوصف. وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح أجاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.